मुड़ी का जो क्वालिटी होती है कितना शानदार हो रहा है। स्वर्ण चावल का जो मुड़ी है, स्वर्ण चालेर मुड़ी এবং स्वर्ण चालेर मुड़ी কোয়ালিটি দেখুন কত সুন্দর, কত বড় বড় মুড়ি হচ্ছে, একদম পরিষ্কার ধপধপে সাদা মুড়ি। আর চ্যানেলটায় যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভাটি যে বানিয়েছি দেখুন, একদম আমার ভাটি বানানো মানে কি, আগে কিন্তু ধোঁয়া পাবেন না, ভিতরে কোনো ধোঁয়া নেই, ভিতরে পুরো একদম যে ধোঁয়া থাকে সে ধোঁয়া কিন্তু একদম বাইরে চিংনিতে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়া। আর দেখুন মুড়ির কোয়ালিটি দেখুন কত সুন্দর হচ্ছে, একদম পরিষ্কার দপদপে সাদা মুড়ি, বড় বড় মুড়ি। আর দেখতে থাকুন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল मुड़ी मशीन मिस्त्री आशुतोष बनर्जी। देखिए स्वर्ण चावल का मुड़ी, देखिए थोड़ा हिंदी में बोल रहे हैं, थोड़ा बंगाली में भी बोल रहे हैं, तो आप लोग जो भी समझिएगा, हिंदी बांग्ला दोनों जो है मिक्स करके बोल रहे हैं। और मुड़ी का जो क्वालिटी है कि देखिए एकदम कैसे हो रहा है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का मुरमुरा, एकदम सफ़ेद में। देखिए है দেখুন মুড়ির কোয়ালিটি।